So, may challenge sila ngayon guys. Dapat i-follow nila yung ituturo ni Daniel na kanta. Are you with us? Yes. 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 Are you game? Of course. Yes. Of course. Game ka ba sa challenge? Game ka na ba? Game? Game na. Ganon. Na. Game ka na ba? Yes. Game ka na ba? Game na ba? Martin, game ka na ba? Game na. Kuya Marley, game ka na ba? Game na? What is that? Game ka na ba? Game na. Oh, Kuya Marley, game ka na ba? Game na? Okay. Kuya Marley, game ka na ba? Game na? Kuya Marley, game ka na ba? Game na? Na. Martin, do that again. Bro. Ang rules ng laro natin, dapat i-follow nyo kung ano yung ituturo ni Daniel. Ang maka-follow, may reward. Alam nyo na yon kung ano yung reward natin, ha? Okay? Is it a yes or a no? Yes. Okay, Martin, is it a yes or a no? Yes. Game ka na ba? Game na. Game ka na ba? Game na? Game ka na ba? Game na? Okay. Ano ang gusto mo? Game na. Ano ang gusto mo? Buho. Tungod sa buho kita. Damo! Damo? We're gonna do singing, ping. Whatever, alam niyo na yan. Singing challenge. Let's go! Ay. Mauna si Marley. Okay. Naghiga ako eh. Huminga ako eh. Ulit. Oh. Kaya mo yan? Oh, sige na. Dapat kayahin mo yan kasi yun yung challenge. Hindi talaga. Eh, si Kuya Martin. Ah, si Kuya Martin muna. Okay. Oh my God. No, it's like this. No, it's like this. Nakakaya na ni Golden Boy. Oh my God. Golden boy. I didn't mean to sing from Golden Boy as a golden boy. Isa na lang. Hindi na yung ganon. Hindi na yung ganon. Si Marley, alam na ni Marley. Hindi talaga. Ganyan. O, ganyan. Ano, Martin? Hindi ganyan. It's like this. O, sige na, ituro. Ako na si Kuya mo. Ano, O, Martin, makinig ka. your mouth should be like, hindi. Hindi ganon. Hindi siya owl. Wait lang kasi. Ako muna. Hindi, huwag ka. Hindi. Higher. O, higher pa daw.
Okay na. Okay na yan. Okay na? Pero may Kulang next- pa? may Ulitin pa, next- ulitin pa. No, Oh. may next pa. Ah, may next pa daw. May next pa na song! Oh, bilis na. Hindi talaga song kasi alam ko lang yung first na song. They're all full boys. Is the siya. Ulit. Kaya mo na, kaya mo. Oh, sige, go. Is Pedro This is what a bell voice looks like. Looks like a magician. Okay na. Bilis na ako. Kakain na tayo. Last na. Oo na lang. Oh, sige na, Marley. Wait, yung Do, Re, Mi na lang. Do, re, mi na lang. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay. Re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay. Ulit. Last one. Tapos done na yun. Last na lang. Nak, wait lang si kuya muna, nak. Oh, sige na, last na to. Use your voice. Ganito. Do. Re, mi, Ulit, nak. Ulit. It's like this. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay. Oh, si Kuya Martin. do,